الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Surely we have given you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Therefore pray to your Lord and make a sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Surely your enemy is the one who shall be without posterity. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤاد. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا. يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤاد. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله.
فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامة، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ہائے باکر باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ بادل یتیمی کا ہے بادل یتیمی کا ہے جعفر کے سر پہ چھایا باکر کا ہے جنازہ لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72 دیکھا ہے کم سنی میں منظر جو کربلا کا باکر کا ہے جنازہ کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باکر کربل کے بعد پایا پانی نہ کوئی سایہ باکر کا ہے جنازہ لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا مل کر بنا رہے تھے ہائے تربت سکینہ باکر کا ہے جنازہ ایک پل نہ چین پایا باکر نے زندگی میں 40 سال بابا کو خون روتے دیکھا باکر کا ہے جنازہ مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی بے غسل و بے کفن تھا مقتل میں شہ کا لاشا باکر کا ہے جنازہ باکر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باکر کا آج اٹھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا سران کربلا یتیمان کربلا پیش کرتے ہیں۔ پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، قاسم الجبار المبیر الولاح المدرکین، ربی شہداء صدیقین، ثم الصلاة والسلام على رسوله المختار النبی الأمی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی، على عبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل اہل بیتہ وطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فارس الإعجاز ادرکنی، یا بسال مہدی ادرکنی، یا بالقاسم ادرکنی ولا تدانا فإن عاجز الذلیل، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل ناس بامامہ، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ سب جانتے ہیں آج شہادت امام باقر علیہ السلام کی شب آ گئی، اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت 7 ذی الحج، اتنی یاد رہنے والی ہجرہ ہے کہ 57 ہجرہ 60 ہجری کو کربلا ہوئی، 57 ہجری کو پانچویں امام کی، 57 ہجری 7 ذی الحج۔ تاریخ بڑی آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی یہ خاص بچوں کے لیے۔ 57 یعنی پانچویں امام ہے اور 7ویں معصوم، 57 ہجری اور 7 ذی الحج ان کی شہادت ہے، تو 7ویں معصوم، یعنی تاریخ بڑی یاد دہانی والی تاریخ ہو سکتی ہے۔ خیر، میں آغاز مجلس سے پہلے آپ تمام کا سلام خدمت باقر العلوم علیہ السلام کے لیے پیش کرتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ تمام جتنے حاضرین ہیں اس مجلس میں، خدا ان کی گودیوں کو رحمتوں سے بھر دیں، قلبوں کو سکون سے بھر دیں، اطمینان کے ساتھ بھر دیں، اور ان کی اولاد کے قلبوں میں ایمان کے اضافے کریں الہی آمین۔ عزیزان محترم، پانچویں امام، ان کا
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ही इमाम है, पांचवें इमाम। आज मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा तस्करा पांचवें इमाम का मैं कर लूं, और उस तस्करे में इंशाल्लाह हिदायत, तलकीन सब कुछ आ जाएगी। पांचवें इमाम ऐसा नहीं है, बाज औकात हम और आप ये सोचते हैं कि ये इमाम की तारीख है, इमाम की शहादत कभी महफिलों में बहुत कम हाजिर होते हैं अज़ादार। कभी सातवें इमाम की शहादत या सातवें इमाम की विलादत हो, या नवे इमाम की शहादत, नवे इमाम की विलादत हो, तो कम हाजिरीन अज़ादार महफिलों में आते हैं। ये ना समझना कोई इमाम के किरदार, रफ्तार, गुफ्तार में फर्क है, या छोटे हैं या बड़े हैं, नहीं। कुल्लू ना मोहम्मद है जी। अव्वलु ना मोहम्मद, आखिरु ना मोहम्मद, औसत ना मोहम्मद, कुल्लू ना मोहम्मद है। लेकिन हर एक को सिर्फ चंद चीजों से, चंद सिफातों से मंसूब कर दिया। जैसे कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, यानी उनके सजदे बड़े मशहूर हुए, उनकी दुआएं बड़ी मशहूर हो गई। ये इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे इमामों ने नहीं किया हो, नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता। सिर्फ चंद इमामों को चंद किरदारों से, चंद रफ्तारों से, चंद सिफातों से मंसूब कर दिया, राइट। खैर, एनीवेज, फिर भी मेरे पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के लिए एक वाहिद इमाम है, जिनके लिए कहा गया हाशिमुन हाशिमैन, और जिनके जिनके लिए कहा गया अलीन मिन अलीएन, और फिर कहा फातिमा फातिमा मिन फातिमैन। यानी इसलिए कहा गया क्योंकि वो है हाशिमी खानदान से, हर इमाम भी हाशिमी खानदान से है। दूसरा, वो अल्लवी से भी है, वो फातिमी से भी है, दोनों तरफ से हैं। यानी ये सिर्फ एक ही इमाम के लिए ये शरफ हासिल हुआ कि जो अल्लवियन भी हैं, फातिमैन भी। जो कहा, जिनके लिए कहा गया, जिनके बाबा मेरे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो फर्जंदे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जिनकी पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की मादर गरामी और फातिमा, जिनके बाबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात के फर्जंद है। यानी माँ की तरफ से वो कहा गया कि वो अल्लवी भी हैं, फातिमी भी हैं, और बाप की तरफ से भी वो अल्लवी भी हैं, फातिमी भी है। क्योंकि इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद है जी। उनके उनके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद चौथे इमाम, और उनकी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दोख्तर फातिमा जी। अब ये भी मैं कहूँ, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, कहा कि वो विलायत पर थी, शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दोख्तर। और रिवायतें कहती है, तारीख में ये लिखा गया है कि शहजादी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो सिद्दीक़तुल कुबरा थी, जो रिसालत माब की दोख्तर थी, मौलाए कायनात की ज़ौजा थी, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की मादर ग्रामी थी, वो सिद्दीक़तुल कुबरा थी। लेकिन कहा गया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दोख्तर शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी सिद्दीक़े सुग़रा थी। कहा वो जो कुछ भी कहती थी, और वो विलायत पर थी, वो सच्ची। यूं तो हर इमाम की माँ सच्ची भी है, सादिक भी है, सिद्दीक़ा भी है, और वो कभी इमामों की मादर गरामी अपने शिकम को इतना ताहिर रखा कि वो पाको पाकीज़ा, वो ताहिर जी, वो सिद्दीक़ा। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दोख्तर, जो पांचवें इमाम की मादर गरामी थी, उनकी चंद करामतें भी तारीख ने नोट किया है।
اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور دیوار گرنے کی آواز آئی اور عنقریب دیوار گرنے والی تھی، اور شہزادی فاطمہ امام حسن علیہ السلام کی دختر اور پانچویں امام کی مادر گرامی فوراً اٹھ کر یہ کہنے لگی، دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، اے دیوار تجھے قسم ہے رسول خدا کی گرنا نہیں۔ ہائے ہائے، اس لیے کہا گیا وہ صدیقۃ الکبریٰ صغریٰ ہے، اور کہا کہ جب دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا گرنا نہیں، دیوار نے ان کی آواز کو سنا، ان کی بات کو سنا، اور دیوار ٹھہر گئی اور اطمینان سے فاطمہ سلام اللہ علیہا باہر آئی اور گھر کے لوگوں کو باہر لے آئی، اور لے آنے کے بعد اطمینان سے بیٹھی، پھر اس کے بعد وہ دیوار گری۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی تھی شہزادی فاطمہ امام حسن علیہ السلام، کیونکہ روایت ہی کہتی ہے بعض چیزیں امام حسن علیہ السلام جب بھی خواتین کوئی سوال کرنے آتی تھی تو امام حسن علیہ السلام فاطمہ اپنی دختر فاطمہ کی طرف بھی رجوع کرتے تھے کہ آپ سوال ان سے کریے، میری دختر فاطمہ سے کریے، تو کیوں نہ ہو ان کا فرزند محمد باقر العلوم، اللہ اکبر، کیوں نہ ہو ان کا لقب، ان کے فرزند کا لقب علوم۔ عزیزان محترم، شہزادی کہتی ہے اور پانچویں امام ان کا لقب نام محمد باقر العلوم، علوم یعنی چیر دینے والا، شاخ بنانے والا، یعنی علم کو چیر دینے والا، اور وہ علم کے اندر کے علم، یعنی میں اگر میری زبان سے میرے الفاظ سے سمجھانا چاہوں تو میں یوں سمجھاؤں کہ ایک ایک علم کے چیپٹر میں ہزار علم کے چیپٹرز کو کھول دینے والا، ایک ایک علم کے لفظوں کے اندر ہزار علم کے چیپٹرز کو ایک لفظ میں ہزار انلیمیٹڈ ہزار چیپٹرز کو کھول دینے والا، شاخ بنا دینے والا، وہ کسی مذہب کو امام باقر علوم جیسا امام نہیں ملا۔ ہائے ہائے، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یا صرف پانچویں امام خود نہیں کہہ رہے کہ میں باقر العلوم ہوں، نہیں۔ عزیزان محترم، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، رسالت مآب مشہور و معروف واقعات تاریخوں میں لکھا گیا ہے، ہزار مرتبہ ہزار ذاکر اور ذاکرین پڑھ چکے ہیں، اور ہمارے قلبوں میں بھی یہ تحریر، یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ پھر بھی رسالت مآب جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ جابر جو سب سے پہلے کربلا کے زائر ہیں، وہ جابر جو رسالت مآب کو اپنے گھر میں اکثریت کھانے دعوت دیا کرتے تھے، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری، جنہوں نے آج ہر محفل، ہر مجلس، ہر ایک گھر کے جشنوں میں، ہر ایک گھر کے فرش حسین کی زینت بن چکے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ کوئی جشن ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو، کسی کی شہادت ہو، فرش حسین جب بچتا ہے، شروع حدیث قصہ، وہ حدیث جو جابر ابن عبداللہ انصاری ہم تک پہنچائے ہیں اور گھر گھر کی زینت بن چکے ہیں، وہ جابر ابن عبداللہ، ان کے ہستی کا کیا کہنا۔ عزیزان، اگر میں کہنے کا بیٹھ جاؤں، وقت بہت کم ہے، وقت نکل جائے گا، بس عزیزان محترم، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام جابر
आप इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के फर्जंद के जमाने तक आप जिंदा रहोगे। आपकी उम्र खुदा दराज किया है और आप मेरा सलाम, ऐसे तो कई लोग थे लेकिन रसूल कह रहे हैं जाबिर आप मेरा सलाम उसे पहुंचाओगे जो मेरा हम नाम होगा, हम किरदार होगा, हम रफ्तार होगा, और इतना ही नहीं कहा हम हुलिया होगा, हम शमाईन होगा। हाय 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 हाय। सिर्फ इतना नहीं कहा कि पांचों इमाम को सलाम भेज दो, ये हम और आपके लिए तलकीन है, हम और आपके लिए बता रहे हैं सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल रसूल खुदा हम और आपको ये तलकीन दे रखे हैं, वो इमाम, वो पांचवा इमाम जो हम नाम के साथ, हम किरदार के साथ, हम रफ्तार के साथ, हम शमाइल के साथ, हम कहा हमारे हुलिया तक, हुलिया तक, अल्लाह अकबर। और कहा कि जाकर उन्हें मेरा सलाम दे देना। और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, उनका ईमान का क्या कहना अजीजा ने मोहतरम। खैर, पांचवें इमाम के जमाने में, उसी जमाने से शुरू हो गया था बनी उमैया और बनी अब्बास के दरमियान आपस में झगड़े शुरू हो गए, हुकूमत के लिए, खिलाफत के लिए, खलीफा बनने के लिए। और इस्लाम अभी अभी समझ में लोगों के आ रहा था पांचवें इमाम जमाने में। वाकन 60th हिजरी 61 करबला खत्म हुई, बराबर। और करबला खत्म हुई, सफर करबला हुआ, कूफा हुआ, शाम हुआ, मदीना आए, फिर भी हुकूमत का एक डर था। चौथे इमाम के जमाने में हुज्जाज था, जालिम लानत हो उस पर, वो था, फिर भी हुकूमत का डर था। तबलीग मेरे चौथे इमाम किया करते थे दुआओं से, जो आज भी महफूज है। वो दुआएं सहीफे कामिला में आज भी मौजूद है, सहीफे सज्जादिया में आज भी मौजूद है। यानी उनके एक तबलीग का तरीका एक रोना था, एक गिरिया था, एक करबला को याद कर कर के एक लोगों को हिदायत किया करते थे। मैं तो कहूं आज दुनिया कायम है, दीन आज भी सलामत है, इस्लाम आज भी हम तक पहुंचा है, और आज हम भी कहें तो सदक़े करबला, सदक़े वाक़े करबला। खैर, चौथे इमाम इन दुआओं के जरिए तबलीग किया करते थे। चौथे इमाम के जमाने के बाद जब पांचवें इमाम का जमाना आया, अब इस्लाम जो लेटा हुआ तो वो अभी रेंग रहा था। यानी लोगों के जहनों में अभी समझ में आ रहा था करबला क्यों हुआ, करबला किससे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। फिर भी हुकूमतों का डर था, देयर वाज एन फियर, एक फियर तो था ही था लोगों के दिलों में। खैर, इस वक्त जब ये वक्त पांचवें इमाम को बेहतरीन मिला, पांचवें इमाम को भी मिला, छठे इमाम को भी मिला। पांचवें इमाम के जमाने में, पांचवें इमाम के जमाने में जब बनु उमैया और बनु अब्बास दोनों झगड़ने लगे, तो पांचवें इमाम जल्द अज जल्द अपने इल्म को बांटने का एक जरिया बनाया, एक मदरसा बना दिया। और जिस मदरसे में 5 शागिर्द ऐसे थे, और वो 5 शागिर्द की वजह से छठे इमाम, या वो 5 शागिर्द छठे इमाम के भी शागिर्द रहा किए। तो वो 5 शागिर्द छठे इमाम कहते हैं कि अगर ये 5 शागिर्द ना होते तो मेरे जद रसूल का दीन ठहरा होता। इमाम अगर कहे, इमाम अगर कहे, जो कि इमाम आने वाले थे, इमाम के बाद, इमाम मासूम के बाद इब्ने मासूम, इब्ने मासूम, इब्ने मासूम आने वाले थे, उनकी हिदायत लोगों को करने वाले थे इमाम। उसके बावजूद भी छठे इमाम कह रहे हैं। सोचो कि वो शागिर्द कैसे थे।
वो पांच इमाम, पांचवें इमाम को ये मौका मिल गया कि वो अपने इल्म को बांटने लगे, इल्म की शाखें खोलने लगे, और यहाँ तक कि फिक्र के मसाइल सबसे पहले पांचवें इमाम के जमाने से शुरू खुलकर शुरू हुए फिक्र के मसले, तो वो पांचवें इमाम के जमाने। और पांचवें इमाम ने इतने फिक्र के मसाइल की तबलीग कर दी, इतने फिक्र के मसाइलों को हल कर दिया कि घर घर में फिक्र के मसाइल होने लगे, और सवाल भी होने लगे, जवाब मिलने लगे, जितने फिक्र के सवाल होते थे। इसलिए कहा जाता है कि हर इबादतों में फिक्र के मसले जरूर पेश आते, हर एक की जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में, चाहे वो रोजे हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो नियत हो, चाहे कोई नेक अमाल हो, चाहे वो नजर हो, चाहे वो ओहद हो, चाहे वो मरना हो, जीना हो, उठना हो, बैठना हो, खाना हो, हर एक कदम पर फिक्र के मसाइल पेश आते हैं, हर इंसान को पेश। जिस फिक्र के मसाइलों को हम और आपने जिंदगियों में बड़ी आसान ले लिया है, बहुत आसान ले लिया। ठीक है, अब ठीक है, ये तो पाक नहीं, ये तो नजिस नहीं है, ये तो पाक है, ये हराम नहीं है, ये तो हलाल है। हमने जानबूझकर अनजान बनकर, जानते हैं, जानबूझकर अनजान बनकर हम फिक्र के मसाइलों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जो कि पांचवें इमाम ने फिक्र के मसाइल उनके जमाने में उन्होंने घर घर में शुरू कर दिया था। घर घर के अंदर ये फिक्र के मसाइल हल होने लगे, और फिक्र या लोगों को ये पहचान हुई। यूं तो हर रसूल के जमाने में भी थे फिक्र के मसाइल, ये नहीं कह रही, मौलाए कायनात के जमाने में भी थे, मौला हसन के जमाने में भी थे, लेकिन बावजूद पांचवें इमाम के जमाने में वो खुलकर, और लोग खुलकर सवाल, क्योंकि वहां कैद नहीं था, तो लोग खुलकर सवाल करने लगे, लोग खुलकर मसाइल पूछने लगे, लोग खुलकर सवाल और जवाब करने लगे फिक्र के मसाइल के। खैर अजीजान मोहतरम, कहा बाकरुल उलूम, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि रसूल ये कहा करते थे कि ये पांचवा इमाम मेरा होगा, जो मेरा हमनाम होगा, वो बाकरुल उलूम मिन अनबिया, नबियों का, हाय हाय, इतना ही नहीं, तमाम अनबियों का उलूम, इल्म के वारिस होगा, और तमाम अनबियाओं के इल्म में करामत का वो वारिस होगा, पांचवें इमाम। शायद मेरा कह देना आसान, आपका सुन लेना आसान भी है, बहुत आसान है, लेकिन मैं एक बात कह दूं अजीजान मोहतरम, जो कुरान मजीद ने ये वाक़े को दर्ज किया है, कैद किया है, कि और मशहूर और मारूफ वाक़या हजारहा मर्तबा आप सुन चुके हैं, कि नबी आदम को जब नबी बनाना था, खलीफा बनाना था, तो मलाइका, बहुत शॉर्ट में कहूंगी, आप सब जानते हैं, साहिब इल्म का मजमा मेरे आगे बैठा हुआ है। अजीजान मोहतरम, कहा कि खुदावंद आलम को मलाइका ने कहा, परवरदिगारा हम में से किसी को खलीफा बना दे। तो खुदा ने एक इम्तिहान लिया, तो इम्तिहान में कहा कि जिसके पास ये इल्म होगा वो खलीफा बनेगा। तो इल्म क्या था? पंजतन पाक के नाम का जिक्र करना था, और नबी आदम ने पंजतन पाक के नाम के जिक्र को किया, पेश किया, तो कहा खुदा ने कि ये इल्म रखता है। आए अल्लाह अकबर, देखिए वहां खुदा बता रहा है जिसके अंदर मोहब्बत अहलुल बैत हो, वो सच्चा इल्म रखने वाला, वो सच्चा आलिम है जी। कहा कि ये इल्म रखता है, ये इल्म यानी सबसे पहले नबी आदम के जरिए खुदा हम और आपको बता रहा है मोहब्बत अहलुल बैत, उनका जिक्र, उनकी मारिफत रखना एक इल्म है।
وہ خلیفہ بن رہا ہے، پوری دنیا کا پہلا، دنیا میں آ کر وہ پہلا رہبر، خلیفہ، نبی بن رہا۔ سوچو سوچو، جو پانچویں امام ان علم کا، کرامت کا وہ وارث ہے، تو ہم وہ علم ہم نہیں رکھ سکتے ان کی شخصیت کی؟ ہائے ہائے، وہ کرامت کے ان تمام انبیاءوں کے علم، تمام انبیاءوں کی کرامت، تمام انبیاءوں کے معجزات باقر العلوم ہے۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ باقر العلوم، ایک کے لیے یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے تو سمجھ لینا یہ تمام اماموں کی تفسیر ہے۔ صرف یہ امام کی تفسیر ایک کی ہم کردار کو بیان کر دیے، کبھی چھٹے امام کے چند صفات کو ہم نے بیان کر دیا تو سمجھ لینا وہ تمام 12 اماموں کے لیے ہے۔ اور یہ امام کے پاس ان کو جب کہا گیا علوم، تو سوچو کہ ان کے پاس وہ کیسا علم ہوگا۔ ہم سوچ یا فکر یا تدبر ہم کر ہی نہیں سکتے، یا ان کی علم کی حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے۔ خیر عزیزان محترم، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فردہ۔ پانچویں امام کے پاس ابو بشیر آئے۔ ابو بشیر آ کر کہتے ہیں مولا، اب تمام انبیاءوں کے کرامت کے وارث ہیں، مولا میں نے سنا ہے نبی عیسیٰ بیماروں کے جسم پر صرف ان کے مبارک ہاتھ کو، دست مبارک کو رکھتے تھے تو انہیں شفا مل جاتی تھی، اور نابینا جو ہوتے تھے ان کو آنکھوں میں نور، ان کے دست مبارک رکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں نور ان کے پلٹ آ جاتا تھا۔ مولا میں بھی نابینا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی دنیا کو دیکھوں، تو مولا آپ ان کے وارث ہو، کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ تو امام نے کہا ابو بشیر میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ ابو بشیر امام کے پاس گئے۔ جب امام کے پاس گئے، امام نے اپنے دست مبارک کو ابو بشیر کے آنکھوں پر رکھا۔ اس کے بعد جب ان کے آنکھوں سے ہاتھ کو، دست مبارک کو ہٹایا تو ان کے آنکھوں میں نور چمکا، اور ابو بشیر نے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، امام کی زیارت کی، جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کی زیارت کی، تھوڑا سا جتنا سراؤنڈنگ تھا ان کو سب کو دیکھا، بڑے خوش ہو گئے، شکر ادا کیا۔ پھر امام نے اطمینان سے کہا ابو بشیر اگر تم آنکھیں لینا چاہتے ہو اس دنیا میں لے لو ابو بشیر، لیکن ان نابینا آپ تھے، اس کے بدلے خداوند عالم جنت میں آپ کو بلند ترین درجات رکھا ہوا تھا، لیکن اگر آپ آنکھیں چاہتے ہو یا آنکھیں لے لو یا جنت میں بلند درجات چاہتے ہو تو آپ نابینا رہنا پسند کر لو۔ تو اتنا کہنا تھا، ابو بشیر کہتے ہیں کہ ہاں امام اتنے سال تو گزر گئے، اب میں ضعیف ہو چکا ہوں، اب چند سال کا مہمان ہوں اس دنیا میں، اور چند سال میں نابینا رہنا پسند کر لوں گا، لیکن جنت میں میں بلند درجات میں رہنا پسند کروں گا۔ دیکھیے وہ نابینا رہنا پسند کر لیا، یہ ہم اور آپ کے لیے ایک تلقین ہے، ہم اور آپ کے لیے ایک لیسن ہے
کہ اگر خدا نہ کرے اگر کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے یا اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، جسمانی پریشانی ہے یا غربت کی پریشانی ہے یا کوئی اور چیز کی، کبھی کبھی ہم بہت زیادہ فیر لوگوں کو دیکھا تو ہم نے کہا پروردگارا پوری خوبصورتی انہی کو دے دیا، ہمیں بھی تھوڑی دے دیتا، یہ کتنی نا انصافی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، میرے ایک پیر میں یہ کر دیا، میں لنگڑی ہوں، میں لنگلی ہوں، میں ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی یا میں سن نہیں سکتی، واٹ ایور وی سے دیٹ رائٹ. تو چند بال گر گئے تو ہم افسوس کر لیتے ہیں، ہاں ہمارے اب بال گرنے لگے، اے اللہ اتنی پریشانی ہو جاتی ہے. خدا کہہ رہا ہے چند چیزیں ایسے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ یہاں مصیبتوں کو تھوڑی سی برداشت کر لیتے ہو تو اس کا اجر تو دیکھیے. خدا کے رحمان رحیم ہے وہ خدا ہمیں اس بدلے میں کہیں درجات عطا کرتا ہے. یہاں سے قبر میں گئے وہاں ملے گا، روز قیامت کے میدان میں ملے گا، جنت میں ملے گا، پل صراط میں ملے گا. خدا بھی یہ کہے گا اور امام کی حدیث بھی ہے کہ خدا بھی یہ کہے گا تو یہاں دنیا میں تو پریشان تھا، مصیبتوں کو اٹھا لیا، بڑا صبر کرتا تھا، میں مصیبتیں عطا کی، لیکن تو صبر سے زندگی کو گزار لیا کہ آجا اب ان درجات کو حاصل کر لے، ان نعمتوں کو حاصل کر لے. تو اس لیے دعا تو مانگنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دعا بھی نہ مانگنا، دعا مانگو، خوبصورتی کی دعا، جوانی کی دعا، طاقت کی دعا، ہر دعا تو مانگو، خدا نے ایک ذریعہ رکھا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود دعا قبول نہ ہوئی، اس کے باوجود بھی اگر انسان تھوڑی بہت پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے تو گزار لو، اس کے بدلے خدا بہت بلند اور بہت زیادہ بہت بڑا اجر ہم اور آپ کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے. یہی کہا ابو بشیر نے پانچویں امام سے، نہیں مولا میں اندر رہنا پسند کر لوں گا لیکن جنت میں بلند درجات میرے لیے جو خدا نے رکھا ہے وہ حاصل کرنا وہاں پسند کر لوں گا. بس عزیزان محترم، اس کے بعد میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پانچویں امام کے پاس جب امام محمد باقر علیہ جابر ابن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے تھے اور پانچویں امام کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری، اچھا چلیے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے جاتے تھے، یا باقر یا باقر یا باقر. کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے جابر ابن عبداللہ انصاری گلیوں میں کہ جب بھی کوئی بچے کو یا کوئی مادر گرامی کو اس گلی سے ان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اس بچے کو علی کی ولایت پر رکھو، علی کے تمام فضائل ان بچوں کے آگے بیان کرو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولا کی فضیلت، مولا کی ولایت کتنی اہم ولایت ہے جی، کتنی اہم یہ معرفت ہے اہل البیت کی. تو وہ کہا کرتے، جب وہ جابر ابن عبداللہ انصاری یہ کہتے ہوئے دوڑتے تھے گلیوں میں کہ اے باقر اے باقر اے باقر یا باقر یا باقر یا باقر، تو لوگ مدینے کے کہتے تھے ابھی یہ ضعیف ہو گئے ہیں، ان کا بھی ذہن خراب ہو چکا ہے، یہ دیوانے ہو چکے ہیں. نہیں، وہ ڈھونڈتے تھے ان کی ولادت سے پہلے بھی، ان کی ولادت کے بعد بھی، یا باقر یا باقر، کیونکہ انہیں سلام پہنچا. یہ بےتابی تھی، رسول کے سلام پہنچانے کی بےتابی تھی جابر ابن عبداللہ انصار، اس لیے سلام کو اہمیت دی گئی. زیارت کیا ہے، چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، زیارت وارثہ ہو، اماموں کی زیارت ہو، مولا عباس کی زیارت ہو، بی بی زینب علیہ السلام کی زیارت ہو، کچھ زیارت جامعہ ہو، زیارت جامعہ صغیر ہو، زیارت امین اللہ ہو، یہ زیارتیں کی اہمیت رکھتی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے صرف جابر کا وہ سلام پہنچانا یہ زیارتوں کی اہمیت بتا رہی ہے. عزیزان محترم، یہ سلام پہنچانے کی بےتابی تھی
जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी को सलाम बहुत है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जियारतों की फजीलत में एक मरतबा बयान करूंगी जो हम और आप पढ़ते हैं, जियारत वारिसा आशूरा, जो जियारत हम पढ़ते हैं उसकी क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, क्या फायदे हैं, इंशाअल्लाह मैं एक दिन बयान करूंगी। मेरे वादे रह जाते हैं, मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ। खैर, मैं बड़ी तमन्ना है, ये तमन्ना जरूर है, जरूर मेरी ये तमन्ना है कि मेरी आखिरी सांस से पहले मैं ऐसी ऐसी चीजों को अक्सर अक्सर मैं ये सोचती हूँ, आज के जमाने को देखकर, ये जुल्माना ये दुनिया को देखकर मैं ये सोचती हूँ कि वालिदैन के लिए जितना डिफिकल्ट तरबियत हो रही है औलाद की, उनके लिए मैं चंद हदीस से कुरान की आयतों को पेश करके बताऊं कि तरबियत कैसी होगी। इंशाल्लाह ये होगा एक दिन, जो दिल्ली तमन्ना है, खुदा अगर साथ दे, इमाम की मारिफत हो, इंशाल्लाह होगा। खैर, इंशाल्लाह यही चैनल पर होगा, इंशाल्लाह होगा। खैर अजीजान मोहतरम, वक्त को जाया ना करते हुए जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजब, चौथे इमाम के घर आए। जब चौथे इमाम के घर आए, आकर जब देखा बैठे हुए, देखा हुजरे से कमसिन मेरे पांचवें इमाम जब हुजरे से निकल कर आए, अपने मुबारक कदमों को लेते हुए जब हुजरे से निकल कर आए, तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी खड़े हो गए। का सबसे पहले का खुदा की कसम, चलने की जो ढाल वो चाल है, वो रिसालत माब की तरह हूबहू है। हाय हाय, इसलिए तो रसूल ने कहा, हम शक्ल है, हम नाम है, हम शामाइन है, हम रफ्तार है, हम गुफ्तार है, और फिर कहा हम हुलिया भी है। तो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी बेताबी से खड़े हो गए और कहा, फिर एक मर्तबा जैसे वो कमसिन इमाम करीब आए, अजीजा ने मोहतरम, ज़ईफ जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, रिवायत ये कहती है कि वो अपने जबीन को इमाम के कदमों में रखना चाहा। आए, ये मोहब्बत, रखना चाहा, रखा नहीं, रखना चाहा, अपने जबीन को झुका ही रखे थे कि चूम लूं मैं इमाम के कदमों को। लेकिन इमाम जो कमसीन थे, तो इमाम उनके चेहरे को, जबीन को उठा लिया, रखने ना दिया। कहा, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, आप मेरे जद रसूल के सहाबी हो, मैं जानता हूं आप क्यों आए हो। हाय हाय, फिर बैठ गए। कमसिन तो है, लेकिन अजीजा ने मोहतरम इमाम थे ना, बड़े अदब के साथ जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, क्योंकि वो खुद जानते, वो मारिफत इमाम की जानते हैं, तो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी इमाम के आगे, उनकी निगाहें, उनके पलक जो है वो झपका नहीं सके, इतना नूर था। वही चीज देख रहे थे जो रसूल ने कहा था, वही उनको जुमले उनके जहन में याद आ रहे थे जो रसूल ने कहा। एक मर्तबा वो देखते ही रह गए। हाँ इमाम, मेरे पांचवें इमाम ने उनके सर पर, उनके बालों में अपने हाथ मुबारक, हाथ को सहलाते हुए कहा, जाबिर, पैगाम पहुंचाओगे भी या सिर्फ चेहरे को देखते रह जाओगे। यह इमाम का इल्म है, कैसा इल्म है। इसलिए तो कहा, ये करामते वारिसे अनबिया है। फिर जाबिर कहते हैं, मैं सलाम तुम्हारे जद रसूल का आपको भेजता हूँ। अल्लाह, क्या मौका होगा, क्या मंजर होगा वो। अजीजा ने मोहतरम, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं कि वो मंजर क्या होगा। सलाम भेजना सिर्फ सलाम नहीं, उसके अंदर, इसलिए कहा उस वो सलाम के चैप्टर्स 1000 का निकलते हैं, मकसद जो है वो 1000 का, उनके सलाम का भेजने का, और जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के हाथों भेजने का। 1000 का इल्म के चैप्टर्स खुल जाते हैं
جو ہمارے سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم بیان کر لیں، اور جاننے کا ہمارے ذہن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ علم کو ہم اور آپ جان لیں۔ خیر عزیزان محترم، دونوں بیٹھے، امام بھی بیٹھے، جابر ابن عبداللہ انصاری بھی بیٹھے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ بیٹھ کر ایک مرتبہ پانچویں امام کہتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، آپ نے میرے نانا، میرے جد رسول کا زمانہ دیکھا، میرے جد مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے کو درک کیا، میرے جد امام حسن علیہ السلام، میرے جد امام حسین علیہ السلام کے زمانے کو آپ نے درک کیا، اور میرے بابا زین العابدین علیہ السلام کے ہر منظر کو آپ نے دیکھا، ان کے زندگی کے ہر قدم کو آپ نے دیکھ لیا۔ اب میں اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان کی منزل کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں، دیکھیے یہ جملہ تو سنیے، میں تین ایسی میرے ایمان کی منزل اس پر ٹکی ہوئی ہے کہ میں تین چیزوں کو منزل میں جانتا ہوں، تین چیزوں پر میری منزل ہے۔ کہا ایک، پہلے میں دولت، دنیا کی دولت پر غربت کو ترجیح دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا، میں کہا صحت مند پر بیماری کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، اور تیسرا کہا کہ جوانی پر بڑھاپے کو ترجیح دینا چاہتا ہوں۔ کون آج دنیا میں لوگ یہ بولے؟ کون پسند کرے گا کہ نہیں مجھے صحت نہیں، میں بیماری کو ترجیح دوں گا، پسند کر لوں گا؟ نہیں۔ اور کون آج تو کوئی بوڑھا ہونا ہی پسند نہیں کرے گا، ہر ایک کو چاہیے کہ میں جوان رہوں، طاقتور رہوں، میرے اندر طاقت رہے، فلاں ملٹی وٹامن، فلاں کیلشیم، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں چیزیں، فلاں گولیاں لے کر، فلاں جم، فلاں ایکسرسائز کر کے وہ جوان رہنا چاہے گا، رائٹ؟ اور کون یہ چاہے گا کہ غربت میں رہے دولت کو چھوڑ کر؟ یہ جملے میں بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائیاں ہے۔ کوئی نہیں چاہے گا دنیا میں، لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں یہ ایمان کی منزل ہے۔ مولا جنہوں نے 5 معصوم کے زمانے، 7 معصوم کے زمانے دیکھے، 5ویں امام کے زمانے تک رہے، 7 معصوم، 14 معصومین میں سے 7 معصوم کو جنہوں نے دیکھا ہو، زمانوں کو درک کیا ہو، کربلا کی پہلی زیارت کیا ہو، تو وہ یہ کہہ رہا ہو تو اس میں کوئی گہرا مقصد ہے۔ عزیزان محترم، یہ امام کہنا چاہ رہے ہیں اس دولت کا کیا کام جس دولت میں محبت اہل البیت نہ ہو اور خدا کی عبادت نہ ہو۔ وہ اگر وہ دولت مند ہو اور خدا کی عبادت، ارکان اور ولایت مولائے کائنات پر نہ ہو تو وہ دولت کا کیا کام؟ اس سے بہتر غربت میں رہ جانا۔ اور اگر صحت مند ہو اور خدا کی عبادت ہی نہ ہو اور معرفت اہل البیت ہی نہ ہو تو اس جوانی پر میں ترجیح اس بڑھاپے کو دے دوں جس بڑھاپے میں وہ اہل البیت کی معرفت اور عبادت ہو جائے۔ ہائے ہائے، کہا کہ وہ بیماری میں ترجیح دے دوں۔ واقعاً بیمار جب انسان ہوتا ہے خدا بڑا یاد آ جاتا ہے نا؟ قدم قدم پر ذرا سا پیر دکھنے لگا، ذرا سا ہاتھ دکھنے لگا، اللہ پروردگار، بس
یہی جابر کہہ رہے ہیں، کہا کہ صحت مند ہو کر جب خدا کا ذکر نہ ہو، محبت اہل البیت نہ ہو تو کیا فائدہ؟ جی یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں۔ اور پھر پانچویں امام فرما رکھے، بہت کچھ کہنا تھا بس وقت ختم ہو چکا، میں نہیں چاہتی کہ آپ بھی گھر میں، جب بھی گھر کے اندر، یہ تو میں بار بار کہتی ہوں، گھر میں آپ بیٹھ کر مجلسوں کو سماعت فرماتے ہو، میں جانتی ہوں گھر کے کام ہے، بچے ہیں، فلاں ہے، اور گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کر آپ مجلس سن نہیں سکتے، میں یہ بھی جانتی ہوں، محفل ہو تو زبردستی بھی انسان بیٹھ جائے گا، جی ایک جگہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ چار لوگ ہمیں دیکھ رکھے ہیں۔ گھر میں تو واقعاً ایک دستور ہوتا ہے، چلتے پھرتے سن لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ میری مجلس ٹی وی میں بھی ڈال کر، آج کل کنیکشنز ہے، موبائل پر دیکھ نہیں سکتے، میری میں اکثر دوسروں کی نہیں کہہ رہی، اجازت ہے نہیں ہے میں نہیں جانتی، اب میں زینب آپا یہ کہہ رہی ہوں، اگر زینب آپا کی مجلس آپ ٹی وی میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں تو میری تو اجازت ہے۔ اور مجلس جب چلتے پھرتے کام کرتے آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی، ٹھیک ہے، لیکن جب مصائب پڑے جائیں، 5 منٹ 7 منٹ اس سے زیادہ تو ہم نہیں پڑھتے، کوئی بھی ذاکرین 10 دن کے علاوہ، عاشور کے 10 دن کے علاوہ 10 منٹ سے زیادہ تو مصائب نہیں ہوتے، تو وہ 10 منٹ بیٹھ جائیں، احترام اہل البیت، ولایت اہل البیت، محبت اہل البیت، معرفت اہل البیت کے میں ہمیں ان کے مصائب میں کہیں بھی آپ ذاکرہ جیسے ہی شروع کریں مصائب، اب گھر میں مجلس سنتے سنتے وہاں بیٹھ جاؤ، باقی فضائل کو سن رہے ہو چلتے پھرتے سن، اگر بیٹھ کے سنتے ہو تو بہتر ہے، چند چیزیں ذہن میں آ جائے گی، اگر نہیں جینوئنلی کام ہے تو آپ چلتے پھرتے سن لیں اور مصائب میں بیٹھ جائیں، جی یہ احترام ہے اہل البیت کا۔ جی خیر عزیزان، پانچویں بس لاسٹ آخری یہ میں کہہ کر مصائب ربط مصائب پر چلی جاؤں، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو دین کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اس میں سب سے پہلے نماز ہے، دوسرا کہا روزہ ہے، تیسرا کہا حج ہے، چوتھا کہا زکوٰۃ ہے، پانچواں کہا ولایت ہے۔ اور پھر کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، یہ تو پانچویں امام نے کہا، چھٹے امام سے پوچھا، یہ 5 جو دین کے ایک بنیاد ہے دین کی، جو آپ کے بابا نے کہا ہے، پانچویں امام نے کہا ہے، تو اس میں کون سی اہم ہے، اہم چیز، امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں ولایت، ہماری ولایت ہے، کہ اگر ہماری ولایت تمہارے نمازوں میں نہ ہو، ہماری ولایت حج میں نہ ہو، پوری ملت مسلمان حج پہ جا رہی ہے، پوری ملت مسلمان روزہ رکھتی ہے، لیکن وہ روزے میں، وہ حج میں ہماری محبت اگر خالی ہو، ہماری معرفتوں سے قلب خالی ہو، تو وہ حج کا مطلب نہیں۔ اس لیے ولایت ہماری اہم ہے، ہماری محبت اہم ہے، ہماری مودت اہم ہے، اور ہماری محبت میں، ہماری مودت میں کوئی قید نہیں ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نماز میں وقت کی قید ہے، اور حج کے لیے جگہ کی قید ہے، اور کہا روزے کے لیے مہینے کی قید ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں ماہ رمضان کے روزے میں ذی الحج میں رکھ لوں، سفر کے مہینے میں رکھ لوں، نہیں، لیکن ولایت محبت اہل البیت میں نہ وقت کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ جگہ کی قید، یہ اہم ہے۔ اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، وہ ایک ہی امام ہے جنہوں نے چشم دید کربلا کی گواہی دیتے، چشم دید، چوتھے امام بھی تھے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن چوتھے امام کا عرصہ بڑا کم عرصہ تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ شام جانا پڑا۔ اور عزیزان محترم،
पांचवें इमाम चश्मदीद गवाह है। और पांचवें देखिए करबला के चश्मदीद गवाह वो इमाम हम और आपको बता रहे हैं। अजादारी, फर्श हुसैन, ये मातम, ये मजलिस, ये जुलूस कितना अहम है। और हम मरहुमीन की मजलिस जो कराते हैं, अक्सर हम और आप कभी कभी ये कहते हैं, देखिए आजकल औलाद इतनी बिजी, बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं, अपने जद मरहुमीन की मजलिस कराने का वक्त नहीं होता, तो कभी कभी हम कहते हैं वहां यतीम खाने में खिला लें, फलां खिला लें। खिलाओ, सवाब है, खिलाओ। लेकिन मजलिस को, मजलिस के ऊपर आप उसको दबाकर, उसको हटाकर, उसको क्लोज करके तुम कहेंगे मैं इसको दे दूं, उसको दे दूं, गरीब को दे दूं, नहीं। गरीब को, यतीम को, बेवा का उनका अलग एक पार्ट है, उनका अलग एक हिस्सा है। लेकिन मजलिस की अहमियत, फजीलत मरहूम की कराना अलग है। पांचवें इमाम और आपको जो करबला की चश्मदीद गवाही देने वाला, वो कह रहे हैं उनके वसीयतनामा, हाउ इंपॉर्टेंट इज वसीयतनामा। वसीयतनामे के मैंने आप तमाम को एक दो लेक्चर करके बता दिए हूँ वसीयतनामा क्या है। अभी भी यूट्यूब में मौजूद है, अगर चाहे तो आप खोल के, यूट्यूब नहीं, सॉरी, खतीजतुल कुबरा के एकेडमी के चैनल में मौजूद है, आप टाइप करके सुन सकते हैं। इतनी अहमियत है वसीयतनामे की। खैर, पांचवें इमाम वसीयतनामा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि मेरा एहराम जो मैं हज के लिए पहनता था, वो एहराम का कपड़ा मुझे कफन के तौर पे देना। एक दूसरा, मेरी जितने पैसे का, जितने मेरी प्रॉपर्टी, यानी मेरे विरासत में जो आया गए, मेरे पास जो है, उसके अंदर का एक हिस्सा निकाल कर मजलिस करवाना, मेरी मजलिस। इमाम को क्या जरूरत है, मासूम इब्ने मासूम, इब्ने मासूम, इब्ने मासूम है, लेकिन अहमियत बता रहे हैं कि वसीयत नामे में लिख रहे हैं, यानी अहमियत बताई कि मजलिस, फर्श हुसैन, ये मातम, ये जुलूस, ये ताबूत कितना अहम है। का मजलिस मेरी मजलिस के लिए रख देना। और सिर्फ ये नहीं कहा रख देना, कहाँ करवाना मजलिस वो भी लिखवाया। ये लिखा है वसीयत नामे में पांचवें इमाम ने, मेरी मजलिस मीना में कराना। मीना 7 जिलहज को मीना में कराना, जहां पूरी मिल्लत मुसलमान आती है। आए अहमियत अजादारी, अहमियत फर्श हुसैन, अहमियत इसलिए मैं कहती हूँ मरहुमों की मजलिस रखाओ, स्पेशली रखाओ। त्रीजा है या मरहुम के जुमेरात की मजलिस है, रखाओ। का मीना में रखाना, जो कि मदीने में लोग थे, वतन था, घर था, उसके बावजूद कहा नहीं, मीना में रखा। मीना के अंदर मातम हो, मजलिस हो, या हुसैन का नाम हो या बाखिर का नाम हो, लोग पूछे कि बाखिर कौन था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजा ने मोहतरम, अजादारा ने हुसैन, आज उसकी शहादत है जिसका नाम बाखरुल उलूम है। जालिम जमाने ने उन्हें तक न छोड़ा, मासूम। मेरे पांचवें इमाम को जहर दिया गया, 3 दिन मेरा मौला जहर आलूदा था, तड़प रहा था जैसे जद बाप व मौलाए कायनात, उन्हें तो जरबत लगी थी, लेकिन इन्हें तो जहर दिया गया। मेरा पांचवा इमाम जहर से तड़पता रहा, लेकिन रिवायतें कहती है रिसालत माप के बाद, फातिमा ज़हरा के बाद, मौलाए कायनात के बाद, मौला हसन हुसैन के बाद, चौथे इमाम के बाद पहला पांचवा इमाम का जनाजा जो शान से उठा।
عزاداران حسین میرے چوتھے امام کا فرزند، میرا پانچواں امام، میں کہوں گی آج ہم پرسہ دیتے ہیں مولا آپ کو، جد حسین میرے مولا کو، جد حسن میرے مولا کو، ہم تمام آج رو کر پرسہ دیں گے۔ کہا گیا کہ چھٹے امام انہیں بھی پرسہ دو مولا، آپ کے بابا کا پرسہ لے لو مولا، لیکن اے چھٹے امام، ہاں میں ان ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہوں گی کہ آپ کے بابا کو غسل آپ نے دیا، آپ نے کفن پہنایا، کیونکہ ہر معصوم معصوم کو غسل دیتا ہے۔ عزاداران حسین، میرے چھٹے امام نے جنازہ میرے پانچویں امام کا اٹھایا شان سے، لیکن ہائے ذرا کربلا آ کر دیکھے، لوگ چھٹے امام کو پرسہ دے رکھے تھے اور افسوس کرنے آئے پانچویں امام کے لیے، لیکن ہائے کربلا، کربلا کا وہ منظر، اے چھٹے امام آپ کے بابا حسین کے لاشے پر 400 گھوڑے دوڑائے گئے، لاشا پامال ہو گیا۔ میرے چوتھے امام دوسرے دن اعجاز سے کربلا آئے، معجزے سے کربلا معصوم تھا، ابن معصوم تھا، میرا مولا اپنے بابا کے لاشے کو دفنانے آیا۔ ہاں میرے مولا نے قبر بنائی، قبر کو کھودا، قبر کو کھودنے کے بعد کم از کم 1-2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دنیا کا دستور ہے۔ غسل و کفن دینے کے بعد جب جنازہ لاشا اتارتے ہیں قبر میں، تو اتارنے والا ایک ہوتا ہے، قبر میں لینے والا ایک ہوتا ہے، کم از کم 2 کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہائے جب میرا چوتھا امام میرے مولا حسین کے لاشے کو اٹھاتا ہے تو قبر میں لینے والا کوئی نہیں ہوتا، قبر میں جاتا ہے تو لاشا دینے والا کوئی نہیں۔ مولا نے حسین کے لاشے کو چھٹے امام اب خوش نصیب تھے، آپ نے پانچویں امام کا جنازہ وہ لاشا قبر میں اطمینان سے اتارا، لیکن ہائے میرے چوتھے امام نے بقیے کا رخ کر کے آواز دی، کیسے دفناؤں؟ ہاں خبر سے آواز آئی کہ اے سید سجاد میرے ہاتھوں میں رکھ دو، یہ ہاتھوں نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مالک ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے۔ پروردگارہ پانچویں امام کی شہادت کا تجھے واسطہ، ہر ایک کو ایمان سے علم سے تو نواز پروردگار۔ مالک جو جو مائیں اولاد کے لیے پریشان ہیں پروردگارہ، ان کے لیے پروردگار ان کے اولاد کے ایمان میں تو اضافہ کر۔ مالک تجھے واسطہ جو جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کاملہ فرما، جو امیدوں کو لے کر بیٹھے ہیں ان کے امیدوں کو تو برلا۔ مالک دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تو تعجیل فرما اور ہمیں ان کی زیارت تو نصیب کر۔ ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ آواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اس سورہ فاتحہ کا ثواب کل مرحوم مومنین و مومنات کے ارواح کو پہنچے، خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کے ارواح کو پہنچے، اور حاضرین محفل جو مجلسوں کو سن چکے ہیں ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو پہنچے۔ مالک ان کی قبروں کو تو کشادہ کر، قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، وادی السلام میں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، انہیں جنت میں تو اعلیٰ درجہ عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان
الأمان من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.